बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं मरीफ इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इमरान खान के खिलाड़ी ने, इमरान खान के सिपाही ने, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, बिल्कुल वही वज़ीर आला जिस पे तनकीद होती रही, जिसको कहते रहे कि ये गुंडा है, ये मवाली है, ये इस मनसब को संभाल नहीं पाएगा, ये लड़ाई करेगा, ये दुश्मनी करेगा। लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है और खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं पंजाब के हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा और मुआवजा फिर आप लोगों ने करना है, कमेंट में फिर आप लोगों ने बताना है कि किसका मिशन ब्रांड है, किसका वीएन ब्रांड है, कौन सा वज़ीर आला अवाम के फायदे के लिए सोचता है, कौन सा वज़ीर आला कौम के लिए सोचता है और पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, सूबों के मुस्तकबिल के लिए सोचता है। तो जी जनाब, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि इमरान खान के खिलाड़ी हैं, इमरान खान के सिपाही है और इमरान खान के नक्श कदम पे चलते हुए, इमरान खान के मिशन पे चलते हुए और इमरान खान के उसी विजन पे चलते हुए यानी कि इंसाफ सेहत कार्ड को दोबारा लॉन्च कर दिया है और यकम रमज़ान से सेहत कार्ड जो होगा वो अब बहाल हो जाएगा और इसके लिए जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए 5 अरब रुपए भी जारी कर दिए हैं। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी बताया है कि इमरान खान का जो भी मिशन था, लंगर खाने थे या इसके साथ साथ इमरान खान जिस चीज़ पर भी फोकस करता था वो खैबर पख्तूनख्वा में वापस आएगी और अवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने नौकरियों के हवाले से भी बात की कि वो नौकरियां भी देंगे, वो कारखाने भी लगाएंगे और वो सिस्टम भी अपग्रेड करेंगे। और अगर मैं इदारों के हवाले से बात करूं तो इदारों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इसमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, सहूलतकार अब इन इदारों में नहीं रहेंगे। और इंसाफ सेहत कार्ड जो कि बहुत बड़ा छक्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाड़ी का, और उसमें यह कहा गया है, यह ऐड भी किया गया है कि अब जो फंड खत्म होंगे तो हम इसमें मजीद फंड जारी करेंगे, यानी कि अब ये वाला मिशन खत्म नहीं होगा। और आप लोग बेहतर जानते हैं कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है और पैसे नहीं होते और इंसाफ सेहत कार्ड होता है और आपका जेब में जो शरारती कार्ड होता है वो इतना मजबूत होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप 10 लाख रुपए का इलाज कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ा रिलीफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या होगा। और इमरान खान अगर तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में सेलेक्ट होता है, आता है, इसको लोग वोट देते हैं, इलेक्ट होता है, तो इसकी वजह भी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए रिलीफ मिला गया। अस्पताल वहाँ पर अच्छे हुए, स्कूल वहाँ पर अच्छे हुए, निज़ाम वहाँ पर अच्छा हुआ और अब खैबर पख्तूनख्वा की जो गयूर अवाम है वो बार बार इमरान खान को चुनती रही, वो सेलेक्ट करती रही, वो वोट देती रही और वहाँ से क्लीन स्वीप करती रही। वजह क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा और पंजाब के साथ मुआवजा भी करूंगा। कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि कौन सा बेहतर है, पंजाब बेहतर है या खैबर पख्तूनख्वा बेहतर है। जी जनाब, यही कार्ड पंजाब में भी था लेकिन ख़त्म हो गया, सिंध में इसकी जो इजाज़त थी वो नहीं दी गई। और अगर मैं अब पंजाब के हवाले से बताऊं, मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला है, सोशल मीडिया पे आप उसकी वीडियोस भी देखते हैं, कभी स्कूल जाती है वहाँ पर गलत हो जाती है, इसी के साथ साथ कभी किससे मिलती है तो कभी किससे मिलती है, लेकिन उन्होंने भी एक मिशन रखा है, उन्होंने भी एक विजन रखा है और वो विजन मैं आप लोगों के साथ रखूंगा। और उस पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सारी मीडिया जो है वो जमा थी और साथ धमकियां भी देती रही, अगर इसमें कोई चोरी हुई, अगर इसमें कोई करप्शन हुई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो बहुत बड़ा मिशन है, वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। तो वो ये है जनाब, 10 किलो आटा और उस आटे की थैली पर नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, साथ साथ 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मरीम नवाज शरीफ की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए दी जाएगी। तो एक तरफ 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए भी सेहत के लिए, आपके इलाज के लिए, आपके मुआवजे के लिए, आपकी इमरजेंसी के लिए। दूसरी तरफ से रमज़ान शरीफ के लिए आपके लिए राशन पैकेज, और राशन पैकेज भी जो कि 5 दिनों में ख़त्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कर ले तो 10 दिनों में ख़त्म कर जाए, अगर हद कर ले तो 1 महीने में ख़त्म हो जाए। और उस पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हो, जिस पर शरफजल मरवत ने भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि उसने ये कहा कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई वाला आटा जो खाएगा तो वो भी हराम होगा। और इस पर यास्मीन राशिद ने ये कहा कि वो अगर अपनी जेब से दे तो इस पर नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो साथ लगा कर दे, और अगर अपनी जेब से नहीं दे रहे तो फिर नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो भी नहीं लगनी चाहिए। तो आप लोग बताएं, पंजाब वाले अगर देख रहे या खैबर पख्तूनख्वा वाले देख रहे, तो फ़र्क तरजीहात कि कौन से सूबे में तरक्की होगी, कौन से सूबे के अवाम जो है वो अब खुशहाल होगी, और फिर लोग इमरान खान को चुनेंगे या
نواز شریف یا شہباز شریف یا دیگر لوگوں کو چنیں گے. تو فرق آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بشریٰ بی بی کے کیسز پر بھی نظر ڈالوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھی میں آج بات کروں گا. اور سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور ہوئی ہے اور وفاق سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہلایا جائے, قومی سطح پر اس کو اب ہیرو بنایا جائے اور جمہوری ہیرو بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر تھوڑا تجزیہ بھی دوں گا کہ 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملا ہے اور اس عمارت سے ملا ہے کہ جس عمارت کو یہ انصاف بہت جلد دینا چاہیے تھا, بلکہ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے اس کو پھانسی لگاتے. اور اس موقع پر جب ان کو انصاف ملا, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اشک بار تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہہ رہے تھے دل تو میرا بڑا خوش تھا لیکن آنکھیں جو ہے وہ غمگین تھی اور آنکھوں میں آنسو ہمارے تھے. تو اس پر بھی آپ لوگ فیصلہ دیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو ہے وہ دیں کہ یہ فیصلہ کیسا رہا اور سپریم کورٹ کی اس عمارت پر اب یہ داغ کیسے دھلے گا, ختم کیسے ہوگا. جبکہ سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ وفاق جو ہے اب شہید کا درجہ دے, تو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, اس پر بھی آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں. لیکن میں آپ لوگوں کو موجودہ ایک بڑے لیڈر کے حوالے سے بات کروں اور وہ لیڈر عمران خان جو کہ اس وقت جیل میں ہے اور اس کے تینوں کیسز جو کہ فیئر ٹرائل پہ نہیں چلے, جس کو انصاف نہیں دیا گیا اور راتوں رات گواہان جو ہے وہ پیش کیے گئے اور فیصلے بھی سنائے گئے, پھر اربوں کے جرمانے جو ہے وہ بھی لگائے گئے. اگر سپریم کورٹ آج اس فیصلے پر نوٹس لے اور عمران خان کو باہر کرے اور اس کے جتنے بھی مقدمات ہیں سیاسی بنیادوں پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں اگر ان کو ختم کرے تو شاید اس عمارت سے یہ داغ دھل جائے اور جمہوریت کے لیے راستہ جو ہے وہ کھل جائے. اور قاضی فائزی صاحب کو اب سوچنا بھی چاہیے, اس طرح کرنا بھی چاہیے کہ عمران خان پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں سیاسی مقدمات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی خواتین اندر قید ہیں ان کو باہر نکالنا چاہیے. تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کریں گے. بشریٰ بی بی کو انہوں نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے بنی گالہ سے جو شفٹ کیا جائے اڈیالہ جیل میں, اور وہاں پر اگر اڈیالہ جیل کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کروں تو دہشت گرد وہاں پر آتے ہیں, سیکورٹی رسک وہاں پر ہے, اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے بھی کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ خطرات ہے یہاں پر. اگر ہم فرسٹ لیڈی کو رکھیں گے تو کیسے ہم ان کو سنبھال پائیں گے, جگہ بھی نہیں ہے, اور ملک پاکستان کا اگر میں کہوں تو بڑی جیل بھی ہے. تو سوالیہ نشان بھی یہاں پر لگتا ہے کہ عمران خان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں پر خطرات ہو, جہاں پر دہشت گرد جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بڑا خطرہ بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے. اور اس پہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں یہ جو 2 دنوں سے چل رہے ہیں, راولپنڈی پولیس نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد آیا ہے اور وہاں پر پھر بیان بھی دیا ہے. تو اب یہ بیانیہ گھڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل میں شفٹ کرے تاکہ جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں ہیں, جتنے بھی عمران خان کے ساتھ لیڈران وغیرہ ملتے ہیں یہ نہ ملے, اور عمران خان کو اب کہیں اور شفٹ کرنے کا ارادہ یہ لوگ رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ لوگ اب رہا کرتے ہیں یا عمران خان کو یہ لوگ کہیں اور پر شفٹ کرتے ہیں. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, فی الحال یہ بھی باتیں ہی ہو رہی ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں تک بات پہنچا دی ہے کہ مقتدر حلقوں میں یہ باتیں جو ہے وہ چل رہی ہے. تو بشریٰ بی بی کی بات چل رہی تھی. بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو جسٹس صاحب ہے, جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب, ان کا موڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ بڑے اچھے فیصلے, اگر اس جسٹس کے حوالے سے میں بات کروں تو بڑے اچھے, بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ دیتا ہے اور ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے. انہوں نے جیل انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ نے بنی گالہ اگر سب جیل قرار دیا تو آپ نے اس مالک سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا, جس پر جیل انتظامیہ کی طرف سے ادھر ادھر کے جوابات جو ہے وہ آئے ہیں. اور بشریٰ بی بی کے وکیل کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ جو بنی گالہ ہے وہاں پر آپ لوگ رپورٹ طلب کریں. بشریٰ بی بی کو ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے, وہاں پر بھی اندھیرا ہے اور اس پہ جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور اب لگتا ایسے ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی بشریٰ بی بی کی کروا دیں گی, چونکہ 31 جنوری سے بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو صدر عارف علوی صاحب نے 3 ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو ملک شہزاد صاحب کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بلوچستان کے حوالے سے بتاؤں تو بلوچستان میں محمد حاشر صاحب کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر بتاؤں تو سپریم کورٹ میں نعیم اختر صاحب کو
सुप्रीम कोर्ट का वो तैनात कर दिया है। तो देखते हैं कि अब ये जस्टिस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देते हैं या ये लोग इंसाफ को बरकरार रख पाएंगे, चूंकि माजी में ऐसा ही होता रहा है, जो जिसको लाता रहे वो इसको इंसाफ भी देता है, रास्ते भी उसके लिए हमवार करता रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं दहशतगर्दों के हवाले से, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि उन दहशतगर्दों के पास अडियाला जेल का नक्शा जो है वो भी मौजूद था। तो ये अब सोचना चाहिए हमारी एजेंसियों को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि अडियाला जेल का नक्शा इनको कहाँ से मिला, कैसे मिला, कहीं अंदर के लोग तो इनके साथ शामिल नहीं है, और अगर है तो जांच पड़ताल अब करनी होगी, अब सियासत से दूर रहना पड़ेगा। और अगर ये लोग सियासत से दूर रहेंगे तो तब जाकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा, तब जाकर ये मुल्क दहशतगर्दी से पाक होगा। और इसके साथ साथ अगर आखिरी खबर बताऊं तो उमर अयूब साहब ने और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है, अब हमें इंतज़ामिया, जो जेल की इंतज़ामिया है वो इमरान खान से मुलाकात करने तो नहीं देती, लेकिन हम अब जेल इंतज़ामिया को असम्बली बुलाएंगे और वहाँ से उनसे मुलाकात भी करेंगे और इनसे हम पूछेंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मज़ीद क्या करती है, चूँकि हालात और लड़ाइयाँ फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली चल रही है, मखसूस नशिस्तों पर चल रही है, और अब तो दहशतगर्दी वाले हालात भी है। लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, लेटेस्ट न्यूज़ होगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए लाश न्यूज़ और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम।